Selamat datang ke rancangan Table Talks bersama Jodoh Tampines TV, sebuah produksi Voice Out by Fins. Rancangan kali ini dibawakan khas kepada anda oleh Azhar Aziz daripada Promax Realty Private Limited. Hubungi beliau di 91686838. Assalamualaikum. Mana tu? Yang mana? Sana eh? Lah ni lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masuk suara. Ya Allah. Apa khabar semua teman-teman di social media, di Facebook? Selamat datang ke rancangan Table Talks bersama Jodoh Tampines TV. Sebelum itu, seperti biasa, ingin kita memperkenalkan diri kami. Yes. Alright. You first. I first. I introduce it. Yes, you introduce me. Saya Faizah Mahmud. Dan ni Syafiq. Yes, nama saya Syafiq Sani. Kalau itu audio mute. Mute lah. Allah. Okey. Bersepa semua dari. Okey. Alright, selamat datang sekali lagi. Remember to follow us on our socials. Voice Out by Fins in Facebook and Instagram. Okay, and for my personal, Shaf88 and Instagram Shaf_88. Alright. Dan yourself ada. Okay. Follow me on IG guys. Faizah Didi. Yes. Or you can just search for my name, Siti Faizah, in Facebook. Correct. And last but not least, remember to go to our YouTube channel at Jodoh Tampines TV. Remember to like and subscribe. Okay, before we start with our program for tonight, okay, let's introduce our lovely sponsor. Yes. Okay, sekejap, let me kasih betul ni, last day ni Nari, buat kerja betul-betul. Dah last Alright, okay, carry on. Table Talks is proudly brought to you by Azhar Aziz from Promax Realty Private Limited. For any property related matters, you may call him at 91686838. Alright, you may also follow him on his socials at Azhar Aziz in Facebook and Instagram. Thank you, Mr. Azhar Aziz, for having faith in us. Okay, once again, this program is a production of Voice Out by Fins and also Jodoh Tampines TV. Okay. Alright. Maybe you want to talk a bit, just a short one lah. Last episode of Table Talks, guys. 4th week. So this is a collaboration between Voice Out by Fins and Masjid Al-Istighfar. So in the spirit of giving lah, in Ramadan, this talk show we aim to collect funds for Masjid Al-Istighfar. You can pay now to Masjid Al-Istighfar UEN kat bawah tu, ataupun scan the QR code at this side. Yes, ini. Okay, scan. Dekat sini je ni. Nampak ni. Jangan lupa scan. Alright. Okay, so guys, this is a relaxed program, and so sit back, dah habis terawih, minum air, minum kopi, makan apa-apa lah, keropok ke apa. And komen lah guys, komen. Dinding ke, ada bilin-bilin dinding sedap So guys, kita nak this program to be interactive, not just us asking ustaz. You can also just ask any questions. Just say hi ke, macam mana, nak share anything, just go ahead and comments, okay? Nampaknya peminat setia dah masuk Amira, I'm in. Hi. Anak dah tidur. Okay. Without further ado, okay, let's welcome our ustaz. We call him Ustaz Millennial dengan umurnya yang muda Yes. Berapa? 21 tak?
Tak lah, 24 lah. 24 tahun. Lupa lah. I dah 21. Takkanlah dia 21. Takkanlah sama. Itulah. Okay, let us introduce our lovely resident Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Raja Lutfil Hadi. Yes. Studies Islamic Jurisprudence from Yarmouk University in Jordan. Yes. And currently he holds the position of a Social Development Officer at Masjid Al-Istighfar. Assalamualaikum Ustaz. You're on air now. Apa khabar Ustaz? Ya akhi, apa khabar? Ustaz? Dengar tak? Ustaz. Ustaz macam tak dengar je. Hello. Ustaz. Sekejap Ustaz, tak dengar? Tak dengar? Okey, sekejap Sekejap. Ada kerosakan teknikal sikit ni. Sekejap Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hello Ustaz. Hello. Okey, sekejap Okey, sebab tak dapat saya call lagi. Tadi okey ni. Itulah, tadi dah try ni. Ni, kita baca komen lah sementara. Baca. Lisa Halisa. Hello? Hello. Hi Lisa. Boleh dengar tak? Thank you for tuning in. And then Hello? Muhammad Zahid. Hi Muhammad Syafiq. Oh, ni Syafiq. Hello, dengar tak? Hi Muhammad Zahid. Ustaz dengar Ustaz? Amira, dorang Tak dengar, tidur dengan keping dengan Abi. Oh, hari Abi tak kerja lah. Okay, best. I kalau dengan Syafiq ada pun, I macam, okay. Can you please put the kids to sleep? I want to relax. Hello Ustaz. Kejap, kita tengah ada technical. Boleh, okey. 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 Boleh dengar Okay. You Okey. pakai earpiece ke apa? Boleh dengar? Hello. Boleh dah. Boleh. Okey, kita bersama Termenung. Al-Fadil Ustaz Raja Lutfil Hadi. Allahu Akbar. Ustaz termenung tadi jauh tau. Dia tengah handphone kat bawah, tengah tengok awak berbual. Allah, terkejut. Kenapa Ustaz tu? Panik sekejap. Nak cakap syaitan kena ikat. Ingat kena santau ke apa? Astagfirullahalazim. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ah. Tapi buka. Allah. Buka apa tadi Ustaz? Tadi muka nasi biryani lah. Patutlah termenung jauh. Punya tertangkap Allah. Ustaz. Alhamdulillah. Dengar. Dengar, alhamdulillah. Boleh. Tadi buka apa saya tanya? Tadi buka tadi. apa? Kita tadi buka nasi sama Apa tu nama dia? hot plate tofu Ah. Apa kita Simple je. alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mula-mula lupa nak cakap buka kurma lah. Ustaz testing tu. Susu. Kurma dengan susu. Allah, tadi nak cakap. Ustaz trik kita lah. Dah nak last ni kan makan je. Lantak je. Aduh, suara Ustaz pelan Sekejap sekarang kita test sikit. So Ustaz testing. Test. Okey tak? Boleh. Boleh tak Amira? Bismillah. Bismillah. Okey. Bismillah. Bismillah. Okey, kita teruskan. Kasih test. Banyak ujian. Ustaz, macam mana perkembangan Ustaz ni? Ujung-ujung Ramadan ni banyak kegiatan masjid ke? Ujung-ujung kita sama juga. Kalau daripada masjid program is about the same. Kira is a routine. Masih pelan suara? Masih pelan lah. Suara pelan. Kalau awak dengar kuat tak? Saya dengar kuat. Ya, kita dengar kuat. Okey. Okey, sekejap. Tak, Ustaz berbual sikit. Okay. Kalau kita di masjid kira about the same thing lah. Program masih jalan terus sama. Cuma earlier this week kita ada buat satu project lah with the masih pelan earpiece tak charge. Tak, saya pakai ni wire earpiece. Wire earpiece. Okey, saya boleh kuatkan ni sekarang. Betul juga Saya takut terkuat sangat. Okey, yang pendengar tu boleh komen Alright. kuat ke Okay, tak? test. Saya dah naikkan ni.
Ustaz berbual je. Suara saya okey, tak dengar apa tak apa. Suara Ustaz dah penting. Keren pula. Okey kan, dah kuat. Dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Tadi macam program masjid sama je, tak ada banyak beza lah. Kira about sama daripada early Ramadan, semua berjalan dengan baik lah, alhamdulillah. So masih okey lah. Okey. Itulah nampak Ustaz video macam-macam. Itulah. Tu nanti kita sentuh Ustaz Sentuh. Okay, Boleh. Okey, sebelum kita mulakan tu kepada yang di luar sana tu, jangan lupa dengan soalan-soalan anda. Yes. Jangan lupa kalau ada apa-apa yang nak ditanya Ustaz handsome kita, Ustaz millennial, muka semirip-mirip apa? Zul Arifin. Zul Arifin. Bukan Zul Kaedah. Baik. Apa je? Okey. Terkejut. Tulis komen-komen anda. Alright, lebih banyak. Alhamdulillah banyak komen. Kita baca dulu Ustaz Mana tadi? Boleh, mana boleh. tu? Mana? Pasal earpiece ke? Ni dah. Little Imtiaz Center, alhamdulillah I dah share kat our page. Oh, Little Thank you. Imtiaz, Little Imtiaz Center. Thank you, Lisa. InsyaAllah. Yes, Lisa is the founder of Yes. Little Imtiaz and she's here. Yes, and she's here Yes. Ustaz. Thank you. Boleh kita buat Masya program Allah, bersama thank you. insya-Allah Lisa. InsyaAllah. Okey, Amira mengatakan suara Ustaz pelan gitu tadi, pelan. Okey dah kuat. Gurau lah sebab Kak Faiz and Syafiq kena charge. Kita kan last week battery week. Itulah. Okey. Lah. Orang ingat ni. Kesilapan kita manusia ni, orang ingat tak Ustaz? Benda baik orang tak ingat Ustaz. Tapi benda Satu tu dia akan ingat. Allah. Dah drama. Okey. So, kita pun Makin lahir makin tobat. Astagfirullah. Bagi rezeki je. Okey. Tasbih mana tasbih? Okey. Tasbih. Bahasa yang Kira tu jari yang dia. baru beli tu kan. Tasbih ada. Kira jari je. Saya biasa jari ya. Gini. InsyaAllah. Kira on the go. Nampak kan kat kamera ni? Takut sipu biawak jari. Keren. Banyak sangat. Allah. Okey, Ustaz, kita mulakan lah. Okey, bismillah. Cara program untuk minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, Ustaz sambung. Baca Fatihah terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah tak ada. Dah baca. Dah, Okey. Kita sadaqallahul azim. Okey, kita Alright. mulakan. Okey. Sekarang first lah kita ada soalan ni lah kan. Sebab sekarang dah berapa? 28 Ramadan. 29. 29, ya? Allah. Ya Allah. Malam ni. Kira malam 29. Allah. Kalau dah 29 ni, akhir-akhir 27 ke atas ni, orang selalu sibuk tau Ustaz. Sibuk apa? Betul. Bukan sibuk beribadah ni semua. Cik, macam faham Allah, kan? Allah. Orang sibuk dengan apa? Dengan persiapan raya. Betul. Macam apa? Tengok kalau dulu kat masjid, orang kalau first week kau Panjang penuh, kau. Ustaz. Penuh. Tapi kalau hari ni sekarang baru 3. Jadi nak tahulah hari Ramadan ni apakah yang patutlah kita buat lah selain daripada nak betul. siapkan Betul. dalam Betul. untuk Ramadan ni lah. Ada sekarang tengah sibuk menjolok langsir Ustaz. Sama, saya langsir baru buka tadi pagi. Ustaz lah. Dia dah tak ada langsir. Tapi okey lah. Cover sikit busa sini. Kau tak pusing tak? Terasa pula macam saya tahu pula Ustaz ada langsir. Betul. Terus saya fikir, alamak, awak nampak ke langsir tak ada? Tiga. Saya pun bersalah juga ni. Okey Ustaz, teruskan. Okey, bismillah. Tafadhal. Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Ya akhi. Apa tu, kalau saya boleh share lah, kira kita pun first kali saya rasa sebaiknya kita pun faham. Kita bukan faham saja, kita sendiri buat kan. Kita sendiri faham, acknowledge benda-benda persiapan raya, apa tu, excitement of raya. And benda tu first kali kita nak kena faham pun tak salah lah, totally tak salah, ataupun kita tak ada benda yang salah lah dalam kita membuat persiapan dan excited dan sebagainya. And kalau awak cakap memang akhir-akhir raya banyak orang dah busy mula. Kalau dulu memang dekat bazar mungkin penuh, memang kat masjid mungkin makin kurang. Tapi alhamdulillah, actually kalau saya nak sentuh pun saya rasa
nowadays kalau last year lah saya tengok actually dah makin better kalau compared to maybe lagi past years, because for my experience last year dia punya numbers actually masih baik dan sangat bagus walaupun akhir-akhir Ramadan, kira maksudnya di masjid lah. Dia punya tarawih still I think many people start aware, kira dah banyak kesedaran yang kita berikan kepada masyarakat. Saya rasa yang masyarakat dah makin faham, walaupun diorang nak siapkan raya sebagainya, tapi diorang tetap balance it out dengan diorang punya ibadat, pergi ke masjid. Kira diorang tak miss. Macam saya rasa majority dah tak masih continue untuk pergi masjid dan melakukan tarawih dan sebagainya, dan balik maybe diorang start dia preparation ke apa, tapi kira balance lah, which is very good to see dia punya how the masyarakat dah improve the kesedaran. Alhamdulillah. Then if you can touch also part macam kira bila kita nak persiapkan, it's actually something kalau kita boleh twistkan to something kita lakukan benda-benda semua, jadikan dia benda yang ibadah at the same time. So maksudnya kira walaupun kita mungkin kita rasa macam bulan Ramadan sepatutnya kita beribadah kepada Allah SWT, macam nampak dia punya ibadah tu macam very physical seperti solat, zikir dan Quran je. So macam benda tu, oh ni baru kita punya mentality, okay ni baru beribadah. So kita pula dan kita switch bila tak buat selain ni, contoh kemas rumah, macam excited tu raya, dah macam kita bukan ibadah, kita dah memperlekehkan Ramadan, which is tidak lah. Bila kita kalau niatkan kita punya persiapan at the end of the day untuk kebaikan, contoh kita nak membersihkan rumah, niat kita untuk bersihkan rumah, niat kita untuk bila contoh kalau macam tahun-tahun yang lalu untuk menerima tetamu hari raya tu dengan sebaik mungkin, dengan macam maksud kita bersihkan rumah kita untuk terima tetamu kan. So kita actually macam welcome the tetamu, which is also at the same time sangat-sangat digalakkan dalam Islam lah. Bila kita terima tetamu tu, kita muliakan tetamu dia, tetamu yang kita datang ke rumah kita. So kita niatkan benda-benda gini, so kita at the same time dapat juga ibadah, dapat pahala ibadahnya lah insyaAllah, atau mendapat pahalanya insyaAllah. Dan kalau kita niatkan benda-benda yang baik, disalinkan dengan at the same time kita niatkan untuk benda-benda yang baik lah. Sebab kita pun tengok kadang-kadang bila kita buat persiapan, kita dengan family gathering, kita niatkan juga untuk macam elakkan silaturahim antara family, within the family kita kemas rumah dan sebagainya. Habis bila hari raya nanti kita berkumpul, ni semua selitkan niat-niat yang baik, selitkan niat-niat yang macam suci, so kita dapat juga pahala. Walaupun in others punya views maybe kita macam memperlekehkan Ramadan, which is tidak lah. Kita balancekan dengan kita punya amalan ibadah during Ramadan juga. So kalau nak add on, kira lain tapi betah akhir Ramadan ni lagi kita nak boostkan kita punya ibadah, which is true, which is totally kena. Macam dah memang kira dah last sprint kan, kita dah last sprint, dah nak end sebelum habisan Ramadan. So kita, sebab apa tau, sebab kita nak kena faham juga ni kita Asatizah kita banyak ajar lah. Kalau macam bila kita tak pernah tahu amalan ibadah mana kita yang Allah terima tau. Kita rasa solat kita diterima ke tak, kita pun tak tahu. Kita yang puasa diterima ke tak. So which part of our ibadah yang Allah terima, kita tak tahu. So it's important so kita to strive as many as we can, as little as we can. Macam sikit-sikit yang ibadah pun kita jangan macam memperkecilkan, sebab mungkin macam ibadah-ibadah yang kecil ni mungkin sebab kita kemas rumah, mungkin sebab kita niatkan bila nak terima tetamu tu untuk muliakan tetamu kita datang, disebabkan amalan-amalan ibadah kecil gini yang menyebabkan kita amalan ibadah lain diterima, ataupun disebabkan amalan ni yang menyebabkan kita masuk syurga dan sebagainya. So kita tak tahu. So it's very important to like at the last period of Ramadan ni, kita just do more as much as ibadah as we can lah. Jangan macam waste lah any sort of ibadah. Kira macam kita try to switchkan kita punya mindset of ibadah to widen our scope of ibadah. Maknanya macam siapkan makanan untuk sahur, siapkan makanan untuk buka, berikan makanan untuk jiran-jiran dan sebagainya. Ni semua can add into your macam list to do lah, insyaAllah. Itu dia. Dengar tu. Dengar. I dengar. Pakai headphone ni takkan tak dengar. Dia nak baca Quran je, tak nak turun bini dia kemas rumah. Baca Quran je. Itu lain Saya sebenarnya kan, saya tengok isteri saya
bersihkan rumah semua. Saya kesian Ustaz. Tu pasal saya tidur, jadi saya tak nampak. Saya pun macam nampak Macam nampak. macam nampak ni gambar. Allah. Saya tak boleh nak tengok. Tak boleh nak tengok tidur Tak boleh nak tengok saya tidur. Okey Ustaz, boleh saya sentuh sikit tentang boleh. ada saya satu video yang saya lihat di Instagram Ustaz Lutfi lah, cerita si Lutfi tu. Yang bapak dia beri nasihat tetamu betul. yang ada dalam rumah betul. belum pulang, kita dah nak menantikan tetamu lain. Betul. Itulah dia. Jadi pada anda semua jangan lupa like and follow Ustaz Raja Lutfi Hadi R.Lutfi Hadi di Instagram ni di bawah ni. Jadi bolehlah tengok video-video Ustaz yang bermanfaat. Yes. Ustaz punya video semua ada take away dia. Bagus. Betul. InsyaAllah. Yes. Boleh. Nanti Bagus. boleh kita Kena kerjasama fikir Ustaz Boleh. Allah. InsyaAllah. Kira saya sekarang shooting pun pakai handphone gitu. Yelah Murah-murah sekarang je. handphone je Ustaz. Betul Kita buat ni semua pakai handphone je Ustaz. betul juga. Editing semua handphone je. Senang. Handphone je. Allah. Banyak macam-macam. Betul. Okey, kita teruskan dengan sebelum kita teruskan dengan soalan, kita baca komen daripada Glorious Fire Firo. Salam guys and Ustaz. Waalaikumsalam ya akhi. Waalaikumsalam. Lisa Muhammad amboi. Okey. Allah. Okey Ustaz, saya teruskan dengan soalan Okey, ada boleh, satu Amira cakap apa? Baca. Dia cakap apa? Edit video tu je dah masya-Allah effort. Tak, sekarang dah senang lah Mira. Sekarang dah senang. Betul. You know the apps to use, right? That is quite Yes. Yeah. Ustaz, edit pakai apa Ustaz? Saya pakai video leap. Video leap. Tu kawan saya suggest sebab saya nak buat yang apa? Yang dua orang sebelah tu kan. Speed tu macam senang lah pakai tu. Bagus. Best. Alright. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ni bab ni topik yang part pertama ni kira yang akhir-akhir Ramadan Ustaz sebab Ramadan, topik hari ni pun Ramadan akan meninggalkan kami. Allah. Sedih. Sedih. Tu lagi satu saya nak tanya Ustaz, kenapa selalunya di akhir Ramadan ni kenapa ada kesedihan je? Seperti contoh Ustaz kalau lagu raya ni sedih. Betul. Kan? Drama-drama kat TV ni pun sedih-sedih. Semua. Betul. Daun ketupat pisang daun apa? Something. Daun ketupat kering. Daun ketupat kering. Ustaz pernah tengok Ustaz cerita daun ketupat kering? Sedih Itu cerita sedih Ustaz. sedih gila. Semua macam meninggal lah. Dia satu family meninggal Ustaz. Aduh. Tu depa impact tu. Tapi gitu Selalu kenapa drama sedih, lagu-lagu pun sedih. Lagi satu Ustaz saya nak tanya ni, takbir raya tu. Sebab takbir tu lagunya pun sedih juga. Betul. Jadi kenapa Ustaz ada kesedihan tu? Saya rasa first kali kalau drama sedih semua sebab sedih sales lah kira. Self betul lah. Sedih kira kalau happy orang. Kalau boleh saya nak buat orang nangis ni. Tapi kalau takbir ni actually interesting ni. Takbir actually kalau kita main takbir actually Asian punya takbir je tau. Sebab saya dengar juga. Saya bila pergi Jordan, kita orang Arab punya takbir macam very biasa je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam biasa macam azan ataupun macam tak ada lagu pun. Macam very monoton lah gitu. Monoton lah, yes. Monoton dengan dispense lah. Sampai macam kita dekat my university, kita kawasan universiti. So memang banyak budak Malaysia dan semua. Habis masjid tu kira tahu lah banyak budak Malaysia, Singapura, semua kawasan tu. So then bila malam raya, sebab selalunya bila hari raya musim cuti tau. So memang kebanyakan akan balik. Tapi siapa yang stay lah sebab ada short sem. So saya pernah stay 2 tahun raya tak balik. So bila kita tak balik tu sedih. So dia imam panggil satu budak Malaysia gitu. Kau nak tak korang punya takbir, sebab kita yang takbir lain kan. So bila dengar takbir Malaysia, kira budak Malaysia sama dengan kita kan. So kita dengar tu baru feeling saya kalau dengar Singapore atau Asian punya takbir. So memang betul lah, kira memang very sedih. Sebab kalau nak kita relatekan lah ni, kira kalau macam fikir dia punya logically maybe sebab memang Ramadan tu memang kalau saya pun share dengan kira Ramadan tu memang tetamu yang datang setahun sekali. So macam betul-betul tetamu ni sangat special, sangat mulia. Tetamu ni yang membawa kita
dia yang datang untuk menyentuh hati kita tau. Dia yang datang untuk, macam saya pernah kongsikan earlier punya live, macam bulan puasa ni dia datang sebagai kutiba alaikumusiyam. Allah cakap bulan puasa ni Allah prescribekan menjadi bulan puasa untuk kita punya obat untuk manusia-manusia ni yang bukan kononnya lah, yang tengah sakit, sebab kita ni semua memerlukan satu obat untuk macam rejuvenate diri kita. So bila kita dapat benda tu, mesti kita rasa impact dia tau. Kita rasa dia punya change dalam diri kita. Baik tu orang yang baik ke, orang yang baru nak mula belajar Islam ke, orang yang memang dah lama tak belajar Islam, dia mesti akan dapat dia punya barakahnya. Dia amal ke tak amal ke, tetap dia dalam bulan yang mulia mesti ada satu part yang Allah akan sentuh dia punya hati, ataupun Allah menjadikan dia lebih baik, a better Muslim in any ways lah. Maybe selama ni dia mungkin lagi teruk, tapi bulan Ramadan mesti ada sikit cut down daripada dia punya normal activity. So memang it's very special. So bila kita nak tinggalkan tetamu ni bukan kita nak tinggalkan, actually dia yang nak tinggalkan kita. Dia nak bila macam I'm going go see you next year, kira dia yang akan tinggal. So bila kita nak part dengan sesuatu yang very special, yang kasih kita punya impact dalam kehidupan kita, it's only normal kalau kita rasa sedih lah. Jadi memang kita akan rasa macam rindu lah, because I think especially kalau kita dekat zaman yang kira last year lah, macam bukan circuit breaker punya time, which is bila bulan puasa lah, kita macam-macam aktiviti agama yang kita dapat involve. Kita dapat pergi masjid, suddenly macam with all the busyness, padahal bulan-bulan lain kita have the same schedule of work, tapi we are afford to go to masjid, suddenly we are afford to do tarawih, then balik still dapat buat kerja. So dia macam special punya energy yang kita dapat tiba-tiba dalam Ramadan. Luar Ramadan kan nak solat isyak dengan family pun bukannya senang kan. Kita tak dapat nak solat isyak dengan family, tapi bulan Ramadan tiba-tiba boleh isyak dekat masjid dengan tarawih lagi. Kadang boleh buat buka dekat masjid, iftar dengan buka. So it's very special lah. It's something yang memang naturally dia akan impact in our heart in our spiritual. Sebab kalau ada impact spiritual ni memang sebab dia dah lumrah tau. Agama ni kalau kita belajar, agama tu memang lumrah manusia. So kalau seorang manusia ni, kalau dia memang tak bersandarkan any agama lah, ni kira general, tak bersandarkan any agama, dia memang akan kira dia go against the nature of manusia. Human being, we perlukan agama. So bila agama tu, bulan Ramadan ni dalam Islam memang bulan yang paling mulia. So memang dia akan impactkan dekat dalam diri kita, baik kita sedar ataupun tak sedar lah. So memang sebab tu I think it leads to many sedih sebagainya, which is actually kalau you bring me to kalau takbir raya, actually sepatutnya takbir raya ni sepatutnya kalau kita faham, actually supposed to be happy lah. Kalau betul-betul it's supposed to be something yang macam meraih kemenangan gitu yes. Kalau kita sambung to the next, kita kenapa kita harus bertakbir dan sebagainya, memang takbir tu actually untuk kira bila kita menang, that's why kita takbir lah, untuk meraih kemenangan. Bukan kemenangan apa, sebab kita dah overcome bulan Ramadan ni, kita dah pass lah. Contohnya kita dah macam we have passed the test, we have done our best lah. Ni memang kemenangan untuk orang yang berusaha atau memang dapat bulan Ramadan sepenuhnya, dapat maximiskan dia punya Ramadan. So this is kemenangan, as supposed to be something yang happy. Tapi culture lah, saya rasa yang sedih-sedih ni actually culture culture orang Melayu yang memang kita kesedihan. I think dah culture lama-lama macam dah jadi sebati in our culture, in Malay culture. Memang kita sedih, then tambah pula dengan kita punya yang maaf-maafan tu semua, mungkin tu lagi macam sedih pagi hari raya. Tu mungkin lah kalau nak cakap pasal sedih, is I think nothing to do with the religion itself, tapi the Malay culture lah, I think, or Asian culture. Mungkin orang-orang Asia ni banyak dosa tak Ustaz? Pasal minta maaf ya. Minta maaf sedih, banyak sangat dosa lah. Allah. Perlu macam dah macam kalau tak ada sebab tapi bagus juga lah. Bagus, dia punya culture is good. The culture of maaf-maafan is very good lah, very beautiful lah, tapi the culture of sedih actually are not tak sepatutnya. Tapi okay, tak ada masalah, cuma kita patut lagi hypekan. Tapi bagus, macam at the same time macam juga kita nampak efforts untuk memeriahkan lagi hari raya sebagainya, which is that is the purpose lah of hari raya atau Idul Fitri. Okay, Allah, itulah dia. Baru kita dapat tahu kan. Betul. Sedih hari nanti, sedih raya. Tak. Kira kenapa orang sedih, kenapa ada sedih tak? Tak kan?
I I sedih. think kalau I sedih bila bangun pagi tengok tak ada makanan. Tu sedih. tak ada makan. Okay. Itu memang mood down sih. Oh, I think teruskan. I think dengan sebab apa tau, sebab kita orang Melayu kita selalu macam jadikan kita very macam specialkan sangat hari raya tau. So kadang-kadang kita hari raya ni macam it's supposed to be macam dengan family. So kadang-kadang kita macam kalau tak dengan family je, tu sedih dia. Mungkin contoh in cases yang ada bapa meninggal ke atau mak meninggal, so kita akan terkenangkan that day. So macam itu yang leads macam many kesedihan lah mungkin. Ya. Jadi Ustaz, sebelum saya teruskan soalan seterusnya, saya nak tanya sikit. Sebab Ustaz tadi kata yang Ustaz beraya di Jordan 2 tahun tak pulang jadi macam mana suasana hari raya, the culture dekat Jordan? Pasal saya kat Europe lain. Lepas ni kita kat Europe. Nanti saya cerita kat Europe. Kalau Jordan memang itulah, saya 2 tahun balik, cuma saya tak balik waktu raya. Kira ada short semester tu saya ambil. So lepas short sem, dah lepas raya baru saya balik. So 2 years straight memang tak ada raya. Until last year baru saya, after last year baru saya raya after so long. Kat Singapore. Then kalau culture dia memang kat Jordan tu atau mana negeri Arab as a whole, memang diorang tak celebrate macam kita lah, Asian macam hari raya sebulan dan sebagainya. Diorang betul-betul memang that one day je actually, yang Idul Fitri yang diorang macam all out. Tu pun actually all out diorang pun taklah macam all out mana. Lepas diorang punya all out tu memang pagi raya tu diorang memang pakai wangi-wangi, pakai lawa-lawa, jumpa kat masjid, salam-salam, minta maaf, lepas tu balik you akan tengok street semua pun kosong, tak ada apa-apa. Semua kira balik dah kira macam celebrate dengan family je lah, macam tak keluar-keluar sangat. Dia tak ada mengunjung lah Ustaz? Ada, tapi dia macam tak very tak macam orang kita kecoh lah. Tak macam orang kita, tak nampak sangat pun. And diorang pakai pun macam pakai biasa-biasa, macam pakai diorang punya kemeja ke apa, macam tak nampak that cultural sangat. Tapi kalau kita pula, kita dah macam kita pelajar Singapore that time, selalunya time raya ni memang ramai yang balik. So very sikit nanti makin sikit lah. So dah makin boring lah. Boring sangat. Kita balik solat raya, that time saya ingat 1 tahun tu saya housemate selalu ada 6. Tapi that raya tu kira semua balik except for saya dengan lagi satu kawan. So 2 orang je. 2 orang je kat rumah. Balik raya, balik solat. Solat macam happy lah, pakai jubah apa semua. Balik terus buka baju tu dah sambung tidur je. Tak ada apa-apa. Boring. Kita tengok Instagram. Kita tengok Instagram je lah. Kita punya, for saya macam ada orang mungkin sedih kan tengok Instagram. Macam saya jadikan Instagram tu macam fokus. Jadi saya macam feel the hari raya of kat Singapore kan. Jadi nampak saya punya visual hari raya Singapore. Kira bila off handphone tu dah visual Jordan balik, dah boring lah. Dah tengok tembok, tak ada apa-apa. Aduh. Tapi bestnya dengan kawan-kawan lah. That means dengan kawan-kawan. Lepas tu kita ada juga lah gathering dengan kawan-kawan, masak semua. Saya pun nasib dapat alhamdulillah kita dapat masak almost complete lauk raya kita ada lah. Macam memang lontong, rendang. Saya memang tak pandai masak. Saya alhamdulillah, yang waktu 2 orang tu, lagi satu ni memang power, boleh masak pun. Saya macam saya tukang nak beli apa tak? Aku beli tukang beli, nanti dia masak. Kita tukar-tukar gitulah. Tapi best lah. Alhamdulillah. Sedih tapi semua pengalaman Ustaz. Sampai ketua tau Ustaz takkan lupa. Tu yang macam saya, macam ada yang macam tak, ada yang tak nak balik sebab nak hari raya. So macam saya tu macam ni je opportunity yang macam nak embrace this feeling yang takkan dapat lagi kan, macam tak raya dengan family. So layankan that feeling lah. Tapi lepas tu dah okay, best lah. Habis Ustaz ada nyanyi lagu Musafir di Aidilfitri tak? Kita buka lagu semua, sedih saya kadang. Kita buka air mata Syawal. Kita buka nanti masak-masak buka lagu. Nanti buka kita sedih je. Menangis tak Ustaz? Menangis tak? Saya tak sampai nangis lah. Mak saya nangis. Bila video call mak saya nangis. Ustaz, mak mana Ustaz tak sayangan betul lah. You tell me lah, which mother? Which mother don't sayang the son one? Betul lah. Itu dia pengalaman Ustaz ketika di Jordan tu. Jadi kita ni di Singapore ni waktu COVID ni kita duduk rumah ni, kita bersyukur lah. Yes. Embrace this moment. Betul, one time only. Itulah. So kita boleh tengok Instagram. Kita tengok Instagram macam Ustaz. Semua
semua pakai baju raya cantik gitu kan. Dah happy gambar. dah. Gambar kat koridor je lah. Photoshop je ke apa Boleh. Background virtual. Virtual background boleh. Betul. Green screen aja. Yes. Oh, dahsyat. Macam-macam boleh. Ya Allah. Okey Ustaz, kita teruskan dengan soalan terakhir untuk segmen pertama ni. Okey, tadi Ustaz dah sentuh kan pasal takbir raya lain di Middle East, di Jordan, Yes, betul. di negeri Arab semua lain berbeza dengan yang di Asia ni. Dia sama, lagu je. Lagu dia lagukan lagu. telo dia daripada lenggok dia larikan. Yes. Jadi Betul. erti takbir raya ni apa sebenarnya Ustaz? Takbir raya ni memang kita macam memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT, macam memang memuji, macam Allahu Akbar, kita mengagungkan, membesarkan Allah SWT dengan kemenangan lah. That means bila kita celebrate kemenangan ni dengan macam return back kita punya kesyukuran dengan kita punya macam energi atau kemampuan kita yang kita dapat menang di daripada bulan puasa, kita give back to Allah SWT. Sebab at the end of the day bukan kita yang bukan kita yang own all everything ni, bukan kita yang own kesenangan ataupun kesihatan, yang ni semua daripada Allah SWT. So kita panjatkan syukur kepada Allah SWT baliklah dengan memuji, tahmid, berhamdalah, takbir. At the end of the day itulah, kita just memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam raya dengan kita, sebab artinya macam tadi saya share pun juga, sebab untuk kira kemenangan untuk orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang mengamalkan ibadah, yang mendapatkan objektif bulan Ramadan tu sendiri. Ini sisi kita punya, insya-Allah lah kita antara tergolongnya daripada orang-orang yang dapat menerima, yang diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan. Sebab tu kita selalu dengar taqabbalallahu minna wa minkum. Pernah dengar tak? Pernah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Yes. Itu maknanya dia, tahu maknanya dia? Maknanya belum saya lupa Ustaz. Maknanya itu yang kira doa dia. Kira bila kita jumpa orang, kita selalu cakap tu sebab kita macam taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan ibadah aku dan kau. Kita doa, kita selalu cakap tu di pagi raya tau. Tu lepas tu kita tambah minal aidin wal faizin kan. Kan selalu kita dengar minal aidin wal faizin, maknanya semua kita tambah doa tu minal aidin, semoga kita daripada tergolong daripada orang-orang yang sebab ni dia kena start daripada Aidul Fitri dulu. Maknanya Aidul Fitri ni kira kembali kepada fitrah. Itu maknanya kembali, fitr tu fitrah. Kenapa kembali pada fitrah? Sebab kita nak, insya-Allah, sebab kalau orang-orang yang betul diterima dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ni, dia seolah-olah keluar daripada bulan Ramadan ni macam bayi yang baru lahir. Atau macam kembali kepada fitrahnya, dosanya semua dah settle, dah ampun. Macam kira dah macam a fresh new set of, macam kita punya amalan tu nak start balik tau. Tapi pahala tetap maintain, tapi dosa kira dah totally reset lah. So sebab tu Idul Fitri itu, sebab tu itulah kemenangan dia, actually dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengah takbir, sebab tu kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima amalan ibadah aku dan kau, minna wa minkum, kami dan engkau. Lepas tu kita tambah minal aidin, semoga kita daripada tergolong daripada orang-orang yang dikembalikan tu, maknanya yang Idul Fitri tu lah, yang dikembalikan kepada fitrah. Wal faizin, yang menjadi, semoga kita tergolong daripada orang-orang yang dapat kemenangan. So tu is very important tu, bila pagi tu minal aidin wal faizin, wal makbulin, tu semua doa-doa yang baik untuk kita ucapkan bila kita jumpa each other lah. Sebab tu kita selalu macam minal aidin wal faizin, kita doa semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah golongkan kita daripada golongan yang dapat kemenangan pada bulan Ramadan dan juga pada hari raya lah. Tu antara sikit sebanyak makna takbir dan juga doa-doa di pagi raya yang kita selalu ucapkan. Yes. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, amin. Kalau tak dalam Arab dan Melayu pun boleh, tak masalah. Semoga Allah terima lah. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Yang senang-senang lah. Betul. Jadi itu dia. Jadi baru sekarang kita tahu
ertinya takbir raya. Selalunya bukan saya pegang mic lah. Saya tengok orang pegang dengan nyanyi dengan tu, ada yang tersalah key sikit. Sebab dia pas-pas mic. Ada pas-pas mic kan. Pas-pas itu orang lain. Alamak, Pak Cik kan ada yang terkihin suara, ya Allah. Kesian tau. Sebab nak ikut pitch sebelum tu. Dia nak match dia punya key tu tak sampai. Sendiri. Allah. Jadi baru sedikit sebanyak kita tahulah ertinya takbir raya. Jadi jangan lupa jadi apa pada malam raya ni Ustaz Ustaz takbir kat mana Ustaz? Kat rumah je Kat rumah je. Nanti live banyak live. Nanti banyak live Masjid Istighfar ada live Ada. Semua masjid kat Singapura ada live. Okey, nanti kita sentuh bab takbir live Masjid Al-Istighfar. Okey, kita pun sudah sampai ke penghujung segmen yang pertama. Jadi once again lah, Table Talks is proudly brought to you by Azhar Aziz from Prognex Realty Private Limited. For any property related matters, you may call him at 91686838. Alright, you may also follow his socials at Azhar Aziz in Facebook and Instagram. Alright, thank you Mr. Azhar Aziz for sponsoring us. Okay, kita ada komen tapi Huda Sanif saya baca Ustaz, boleh saya tanya, selalunya lepas 1 Syawal orang akan mulakan puasa 6. Apa signifikannya puasa 6 hari dalam bulan Ramadan? Okey, soalan ni kita akan bring forward to our next segment sebab ada soalan yang sama juga. Terima kasih Huda Sanif dengan soalannya. Okey, dan kepada anda jangan lupa jika anda ada apa-apa soalan kan macam boyan. Boyan ke? Apa-apa soalan? Apa-apa soalan ya Pak? Okey, kalau ada soalan please write in the comments, okay? For those who have just joined us, welcome to Table Talks with Ustaz Raja Lutfil Hadi by Voice Out by Fins. Okay, remember to like and share this Facebook live in your socials also so that we can spread the love of Islam. Today's topic is about Ramadan. Tinggalkan kami. Jangan lupa. Ini paling important. Jadi pada pendengar mana. In the spirit of Ramadan, alright. You may pay now to Masjid Al-Istighfar UEN S99MQ0014H or you can also scan the QR code below. Yes. Jangan lupa inilah last kopek pin donation menderma. Yes, pahala. Itu yang kita nak kejar, bukan nak tunjuk-tunjuk orang yang kita derma. Bukan kadang-kadang tunjuk keluarkan $50 pusing-pusing masukkan kat tabung, bukan. Sekarang tak boleh letak tabung. Yalah. Screenshot. I pergi solat Jumaat macam-macam yang nampak weh. Oh really? Really ah? Is it? Allah, takkan nak cakap. Baru nak buang dosa. Dah macam-macam. Okay, let's move on. Ustaz ketawa, Ustaz pun nampak. Diam aja. Okay. Nasib baik itu tabung tak boleh kasih duit belen. Keluar coin. Keluar coin ke apa, vending machine ke. How much you want to donate? $10. Masuk 50 minta 40. Okey, Iman Nasuha, Ramadan Karim to you ya Maulana. Ini geng-geng Maulana saya Ustaz. Maulana kira dia tak, bukan tabligh. Ini yang kuat melawan isteri. Dia ada level-level dia. Support group. Support group. Maulana punya level kira atas Okey. Sebelum kita melirik lagi panjang, kita teruskan dengan segmen yang kedua, iaitu menyambut Syawal tiba. Ten. Ustaz nyanyi sikit Ustaz, saya nak dengar. Kasih echo sikit Ustaz nyanyi. Tak apa. Baru nak suruh Ustaz nyanyi. Saya dah naikkan reverb tadi. Orang lift. Allah tak. Ustaz tak adalah Ustaz. Lagi banyak orang masuk tu. Ustaz nak join tak Ustaz? Iman Nasuha tanya. Ustaz nanti dah bila dah beristeri tu nanti boleh fill up form Ustaz.
fill up form Maulana Club. Apply Yes. Dia macam gentleman's club lah, tapi Maulana's Club. Dengar macam Islamik sikit. Ada unsur-unsur Islamiah sikit. Aduh. Ya Allah. Okey, kita teruskan dengan soalan-soalan. Okey, bismillah. Okey. Okey. Teruskan. I think tadi Ustaz dah touch sikit lah tapi maybe nak touch lagi. Jelaskan lagi sikit lah. Maybe can Boleh. Can explain a bit more like kenapa actually kita sambut Aidilfitri. Is Aidilfitri kena sambut the whole month ke or just the one day only? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kira Idul Fitri tu memang actually sepatutnya satu hari sahaja. Sebab di Idul Fitri tu memang satu hari tu, memang kita yang menyambut kemenangan waktu 1 Syawal. Sebab bulan dia bulan Syawal kan. Syawal tu the whole month. Tapi Idul Fitri tu pada hari pertama sahaja. Sebab itu saya kongsikan lah, pada hari pertama tu di mana kita menyambut kemenangan kita, kita menyambut pengampunan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada fitrah kita sekiranya kita tergolong daripada golongan yang Allah memberi pengampunan dan maghfirahnya. Dan juga di mana kemenangan tu antara benda-benda yang macam special pada Idul Fitri tu juga kira disebabkan is so special sampai Allah katakan ataupun hukum kita berpuasa pada hari tu haram sebab kita nak celebrate. We want to celebrate. It's a festive in Islam. Kira it's not only sebab tu festive, it's supposed to be something yang happy kan. Sebab tu kita kena memang meriahkan, kita kena sambut pagi tu ataupun hari tu dengan semeriah mungkin lah. Sebab tu kita digalakkan untuk tidak berpuasa. So kita macam makan dengan kawan-kawan, makan dengan family members, dapat menziarahi, dapat menyambut dengan full lah. Sebab kalau kita puasa, kita dah macam kena ada restriction daripada kita. Kalau it's not normal to, kalau you want to celebrate something then you puasa. Sebab tu haram juga kita berpuasa pada hari tu. Kalau siapa nak puasa sunnah ke apa, tak boleh lah. That shows how Idul Fitri tu sangat special, sangat macam very something yang patut kita look for and very kita celebrate. Macam sebab tu kita tak payah nak, kita tak perlu nak judge mana boleh celebrate agak-agak, tak apa. Hari ni kita memang hari for umat Islam to be happy, to celebrate dengan dorang yang family, to do whatever they want, of course betul dengan jaga apa tu tata tertib sebagainya. Tapi it's a day for every Muslim to have fun with their families lah. Sebab tu mungkin bila tak dapat benda-benda gini, macam certain families sebab tu leads to certain kesedihan dan sebagainya. Tapi try to macam motivate diri kita balik lah untuk macam celebrate dengan family dengan penuh meriah, walaupun dalam keadaan kita pada tahun ni yang sangat berbeza kan, sangat diuji. Just start to plan how we can adapt to the difference lah. Dan saya banyak juga macam banyak orang confirm dah kongsikan macam do video call, calling, macam set up any sort of platforms that you can do to macam dapatkan the same feeling. Please do lah, please plan. It's okay to plan. Kita memang perlu plan, macam especially our elderly parents. Macam mana kita nak kasih mereka juga the same feeling walaupun kita mungkin tak dapat ziarah mereka sebagainya. So ensure their safety juga, ensure their happiness terjaga. Sebab orang tua dengan anak-anak kecil ni yang paling excited tau untuk bulan untuk hari raya. Sebab lagi kalau saya Syawal, macam diorang yang nak masak lah, diorang yang nak masakkan anak-anak, diorang walaupun dah tua ke apa, diorang masih nak masak. Aku nak masak ni, nanti dia ni suka ni, dia ni suka makan ni. So bila tak ada, this year it's going to be hard as a day lah, especially for them. So there's also one thing macam we can share towards this, especially in this year's context lah. Ensure their happiness is being taken care of also. So Idul Fitri itulah sikit sebanyak is kembali kepada fitrah. Sebab tu sangat digalakkan kita mula takbir daripada malam hari raya. Kira hari raya so Sunday, so Saturday night kita dah lepas maghrib tu kira dah bukan Ramadan kan. So daripada malam tu yang dah takbir sampai the whole day lah, sampai besok maghrib, one whole day. Disunnahkan sunnah yang kuat lah untuk memperbanyakkan takbir. Kalau saya takbir pun nanti kita boleh share atau just check lah. I think banyak masjid-masjid ataupun Islamic organisation dah share takbir punya
apa tu bacaan suara ataupun lagu dia macam mana, kita can just look for that. Share with your family members. Sebab as a family lepas solat maghrib mungkin selalu kita tak tarawih kan, dah tak ada tarawih, so take that time untuk takbir sama-sama lah. Buka nanti kita share lah pasal live tu, so takbir sama-sama. So Idul Fitri lah, itu sedikit sebanyak tentang Idul Fitri. Saya nak masuk sikit pasal sunnah. Ada juga pasal sunnah hari raya kan? Ada. Yes. Saya boleh share sekarang? Boleh Ustaz. Boleh. So Boleh. So sebab sunnah hari raya selalunya I think some people will say different kan this year, tapi actually almost everything kita masih boleh lakukan walaupun kita tak keluar rumah ataupun kita memang tak keluar rumah, tak pergi masjid. So orang kata banyak benda tak boleh buat. Actually masih banyak benda kita masih boleh buat, kecuali satu je, which is dalam antara sunnah je kita selalu dengar, popular kita selalu dengar yang kita pergi masjid ataupun kita pergi solat jalan lain, balik jalan lain. Saya rasa itu je yang tak boleh buat lah. Macam tu tak applicable. Other than that, number one, I think as simple as mandi sunnah hari raya. Kita ada mandi sunnah hari raya so niat, bila kita mandi pagi tu, kita mandi niat dalam Melayu lah. Sengaja aku mandi ni untuk pagi raya, sunnah hari raya. So sebab apa tau? Sebab kita sunnah dia kenapa? Untuk kita bersihkan diri lah. Memang maybe sebab our norms maybe memang kita mandi everyday. For some people it's not a norm kan. Macam for some countries memang it's not a norm to mandi everyday sebagainya. So Nabi tu jadikan sunnah. So kita lagilah beruntung kita memang mandi everyday. So kita jadikan mandi kita dapat pahala. So dengan niat mandi sunnah hari raya. Tu walaupun kita tak pergi masjid, tapi kita masih boleh buat pun sunnah tu. Yes, bersihkan diri pada pagi raya lah. Sebab it's a celebration, walaupun celebration kat rumah, still a celebration for umat Islam. So for umat Islam. Then the next one is menjamah makan ataupun macam makan something. Selalu kita makan something sebelum keluar pergi masjid. I think it still can be done. That means pagi tu you makan something lah, just to macam dapatkan pahala sunnah. Just to kita just dapat pahala sunnah dia. Sebab tu dah sunnah. So makan lah. Sebab apa dia, one of the punya hikmah dia, wisdom dia is tu macam rasakan different daripada bulan Ramadan. Bila bulan puasa kan kita selalu macam pagi, kita kan pagi dah tak makan kan. So bila hari raya tu rasakan dia punya nikmat makan pagi dan sebagainya lah. Sebab tu dia punya hikmah lah di sebalik macam kita dapat makan pagi tu. Tu antara hikmah dia. Then the next one is also macam tadi saya share apa? Tak ada Ustaz, teruskan. Tak ada? Tak ada. The third one is takbir lah. Memperbanyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis lah. Yang senang-senang saja. Tu membanyakkan takbir dengan family, jemaah. Itulah. Daripada pagi raya, bila waktu dia waktu dia bila daripada maghrib tu adalah hari raya maghrib sampai the following day punya maghrib. So tu membanyakkan dia punya takbir lah. Lepas solat raya pun masih boleh takbir lagi Ustaz? Lepas solat raya masih boleh. Yes. Boleh the whole day takbir saja. Okey. Yes. Jadi boleh buat lah tu waktu bulan Ramadan, bulan Syawal ni. Pagi. Lepas tu pun boleh. Cuma dia sunnah dia ada muakkad ataupun ada relate dengan waktu lah. Waktu dia tu lah. Okay. So next, ucapkan saling mendoakan antara satu sama lain. Ni selalu kalau kita jumpa memang lagi senang lah. Kita jumpa kat masjid. Yalah. Kita jumpa pagi tu tapi tak kisah, kita masih boleh WhatsApp. Masih boleh kan, kita selalu ada raya mesti ada that macam template message, kita message semua orang dan sebagainya kan. So pagi pada broadcast satu semua ada joke, mesti ada macam joke sikit, kelakar sikit. Dulu saya ingat macam ada selamat hari raya ke apa. Orang tukarkan selamat hari raya jadi SIR apa tak tahulah, macam-macam dulu. Macam-macam Ustaz, saya pun ada banyak dulu. Nanti dia tunggu first day raya, nanti baru banyak nanti. Baru saya ingat. Tu tidur banyak-banyak. Kita copy paste je lah. Tu kira doakan. Yang paling sunnah dia is doakan antara satu sama lain. Antara doanya yang tadi saya kongsikan, doakan orang minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang dikembalikan kepada fitrah, daripada golongan orang yang menang kemenangan, daripada golongan orang yang diterima amalan ibadahnya. In Malay, in your own words. Doa benda-benda lain pun boleh, tak kisah. It's not only specific to that doa. Doa-doa yang baik lah antara satu sama lain kan. Di pagi, sebab antara tu waktu-waktu yang macam power tau. Antara waktu yang
Sebab waktu tu macam celebration, so antara waktu yang diterima doanya sangat makbul ataupun istijabah lah, waktu-waktu makbulnya doa. Tu malam raya, saya ada tak? Nanti malam raya pun saya nak share. It's very powerfulnya time untuk kalau kita nak melakukan ibadah, and paling powerfulnya time for kita lakukan doa. So kebanyakan actually, so it doesn't stop bila kita raya, kita dah stop kita punya macam the night routines. Actually malam raya tu sorry, malam raya tu antara time yang kita patut lagi perbanyakkan ibadah, continue our ibadah yang mana kita buat bulan puasa. Malam raya tu continue. One of the thing yang paling senang is actually takbir lah. Takbir je sepanjang malam. Tak tidur lah, tidur dan sebagainya. Tapi perbanyakkan takbir malam tu, and doa is very powerful that night. So doa for each other, doa, sebab tu sunnah dia doa saling mendoakan dengan antara kawan, antara family, antara guru-guru, semua kita doakan antara diri kita. Lagi-lagi in our condition now, doakan for the whole nation of Singapore, for the whole world. Yang antara, kalau saya boleh share, antara doa, makbulnya doa adalah bila kita doa untuk sekalian muslimin dan muslimat. So bila kita doa untuk diri sendiri, semua kita, contoh kita doa, ya Allah berilah kesihatan kepada family aku dan juga maybe me and my family. Selitkan doa untuk sekalian muslimin dan muslimat. Itu antara cara untuk dapat makbulnya doa. So tu one of the things lah, tu adab dalam berdoa lah. Dan berjalan kaki menuju ke masjid, untuk tahun ni benda tu tak jadi sunnah lah. So emang dah kira tak ada apa-apa kita nak pergi masjid, nak buat apa tengok je, tak ada apa-apa So tak boleh. So solat lalu je naik kereta, sedih je. Solat sunnah sedih nangis. Allah. Solat sunnah Idul Fitri. Tahun ni pun boleh. I think nanti kita akan, I think I just share now, nanti boleh. I think Muiz dah keluarkan yang memang kita digalakkan untuk solat sunnah Idul Fitri. I think for those yang tak tahu cara-caranya, check it out lah. Check it out to Muiznya website atau Muiznya Facebook page. I think ada, diorang dah post the guidelines. You can do individually, you can do as a family jamaah. Lepas tu solat Idul Fitri, lepas tu cuma salah satu Idul Fitri adalah khutbah. Masa khutbah nanti I think Muiz dah keluarkan juga specific time, tak salah pukul 9 AM live Facebook will have a khutbah from our mufti. So bila kita dah habis solat Idul Fitri nanti sendiri di rumah, kalau it's better lah, I think highly encourage to every one of us to dengar khutbah lah. Jadi dapat the whole Idul Fitri. Sebab memang kalau kita tahun-tahun yang lain mungkin kita ada khutbah kan lepas solat. So sama jugalah tahun ni, InsyaAllah ada khutbah tapi through Facebook lah, Facebook live. Dia tak boleh bagi khutbah sendiri-sendiri Ustaz Macam bapa keluarga, ketua keluarga nak beri khutbah sendiri tak boleh Ustaz Kenapa? I think if you want to have macam private-nya. Kalau kita just nak do macam short apa tu, macam tazkirah atau short reminders, of course like by all means better as a father atau as a husband of the family, macam do take the opportunity to macam gain respect from kitanya family. Macam bapak aku rupanya bagus juga, suami aku ni kira macam macam gitulah, bagus juga. This is the opportunity for the husband and father to shine lah So okay, nanti siapkan whiteboard. PowerPoint dah serius tau. Digital lah kan, PowerPoint lah. Sudah lah nanti yang kena dengar anak you mana kat lain-lain ni dengan isteri je. Allah. Kalau dengan isteri whiteboard dah lain Ustaz. Je lah. Itu belajar lain. Dah. Okay, next is terus Ustaz. Kita masih boleh pakai, masih boleh apply is sunnah dia juga memakai baju yang terbaik, the best baju, the best pakaian. Jadi kita selalu pakai baju baru. Actually sunnah tau. Macam bukan kita nak, macam orang kata membazir duit lah, tahun lepas kan ada. It's actually okay if you have the kemampuan. It's good macam kita beli baju baru. It's tak salah, tak membazir, sebab this is a celebration for umat Islam yang Allah berikan. So macam betul-betul lah kita nak, macam apa tau, kita nak present kita punya kecintaan ataupun kita punya happiness towards Islam ataupun to Allah Subhanahu Wa Taala by we spending lah. Maknanya kita kena spend lah. Kalau kita ada kemampuan
jangan macam benda-benda lain kita boleh spend, tapi bila bab ni tak apalah membazir beli baju. Kalau orang yang macam kalau kita memang tak ada kelebihan, then of course lah jangan membazir. Tapi kalau kita ada kelebihan, tunjukkan yang kita want to give the best to Islam, to Allah SWT by pakaian yang terbaik yang kita ada pada pagi tu. Sunnah untuk memakai baju yang terbaik. Okay, then the last two actually saling menziarahi sunnah juga, tapi in the context maybe kita just video call dan check on our pakcik-pakcik, makcik, check on them, you know, it's a sunnah, it's a very good punya tradition, very punya amalan. Macam kita tahu pakcik-pakcik kita mungkin ada yang tinggal seorang, ada yang macam husband and wife aja tinggal dekat, you know, macam rumah flat sebagainya, kesian. So this is a time to check on them, their well-being, macam mana, as simple as call lah. Macam mungkin this macam elderly ni tak susah nak video call ke apa, at least call them lah, telefon je lah kan, telefon aja, as simple as telefon lah. So it's good to continue this tradition walaupun in our condition. Actually bukan to continue, it's lagi bagus, lagi important untuk kita check on them in this situation. Sebab ni situasi kita tak tahu siapa jadi. Kadang-kadang this is susah kan, keadaan susah kan, semua orang affected. So it's important to kita check on those people lah, our family members, especially our family members, which is very to continue to do that. And lastly yang puasa 6 lah. Tadi ada soalan tu, puasa 6 antara dia punya significant dia atau dia punya reward dia, pahala dia, benefits dia adalah ni dalam hadis Rasulullah SAW yang maksudnya kira sesiapa yang dapat full puasa pada bulan Ramadan, then dia continue dengan puasa 6 pada bulan Syawal, pahalanya seolah-olah puasa selama setahun. So that is macam kita tambah lagi 6 hari, so it's total of 36 days. So it's the pahala dan reward is sebanyak setahun. Some people will say macam habis yang perempuan macam mana kan yang dapat hit sebagainya. Sama jugalah, that means walaupun kita, you know, dia tak puasa full, tapi still apa yang diorang dapat puasa tu diorang puasa je lah. Contoh 20 hari ke apa, then plus another 6 days in Syawal, then dapatlah sama reward dia, insyaAllah. So that's sebab tu kita selalu kejar. And puasa 6, another thing maybe I think many of kita dah tahulah, cuma just to share, is throughout Syawal, throughout bulan Syawal kita boleh lat-lat. Tak semestinya first 6 days ke apalah, the last 6 days boleh, you want to lat-lat boleh. I think this year is very good sebab I think lepas puasa 6 kalau siapa yang ambil the first, kira after 8, then the next 6 days lepas tu terus 2nd June tak salah kita kira that time. So it's bagus so cepat-cepat sebelum cepat-cepat habiskan puasa 6 sebelum dah start ziarah ke apa kan, nanti kita tak tahu kalau dah boleh ziarah ke apa, so settlekan cepat-cepat lah. Sebab sebab antara adabnya bila kita ziarah lah, macam last year ke apa, kalau kita dalam adab ziarah, kan kalau kita puasa lah contohnya, tapi adabnya kalau sebaiknya kalau kita tahu kita nak pergi ziarah sama orang banyak ke apa, it's better to avoid puasa pada hari tu, sebab kita want to makan, kita want to minum orang punya rumah, so better to avoid actually. So itulah sedikit sebanyak sunnah pada Idul Fitri nanti, insya-Allah. Begitu rupanya, itulah dia sunnah-sunnah di bulan Syawal. InsyaAllah. Ada apa-apa lagi? You nak tanya lagi? You macam ada soalan you nak tanya? Tak, tadi dah Ustaz dah jawab. Ustaz dah clear puasa 6 Ustaz so it's any day Syawal, any 6 days, hari any day. Jadi waktu puasa 6 ni, kalau untuk kaum hawa kita ni, boleh tak diorang gunakan untuk membayar balik puasa? Ini ada different pendapat, ada beberapa pendapat tentang benda ni. Ada yang kata boleh selitkan niatnya sekali, ada yang kata tak boleh lah. So it's both can, kalau you may want to try, tapi selalunya sebab dia sunnah dengan wajib is qada kan. Yang pahala sunnah tu, yang Syawal puasa 6 tu actually sunnah. So kita is priorities kita untuk kita qada dulu, tapi kita niatkan sekali, semoga dalam qada ni kita dapat juga puasa 6. Kita selitkan kita punya niat, insya-Allah lah boleh dapat, insya-Allah lah. Wallahu taala alam. Insya-Allah Allah akan terima juga. Insya-Allah. Tapi niatnya mainly for yang bayar qada lah. Tapi kita doa qada. So insya-Allah boleh juga. Yes. Okey Ustaz, terima kasih. Itu dia sama-sama.
Jadi banyak yang sudah terjawab. Jadi Buddha Sanif tadi, the significance of puasa. Ustaz, tapi puasa 6 ni bahasa Arab cakap apa? Puasa 6 Sarah cakap apa maksud? Saum Suta Suta ayam fi Syawal lah. Kira 6 hari pada bulan Syawal. Macam puasa 6 ni kan orang-orang Melayu kita, besok puasa 6 tu lah. Tak, dia kira memang ni lah. Dia, kalau daripada hadis Nabi memang Sita tu ayam fi Syawal, 6 hari pada bulan Syawal. Itu panjang. Maksud kira dia tak jadi culture sangat. So orang Melayu dah keluarkan, dah bagi branding balik dah jadi brand lah. Jadi puasa 6 je orang dah tahu, puasa 6 bulan hari raya. I see. Okay. Alright. Okay, kita baca komen sikit Tadi pasal Maulana tu, Iman cakap kena audition dulu. Lepas tu Muhammad Rusyairin, ini pun kita punya Maulana punya club member. Salam gentleman's club sangat, dia cakap. Okey, mak buaya anak buaya, selamat hari raya. Main pantun lah. Boleh. Nanti kita malam raya kita main pantun. Raya ni. Okey. Buaya anak buaya. Okey, terima kasih. Siapa ada soalan sila komen. Dan alhamdulillah banyak juga yang baru join kita ni. Jangan lupa like and share di Facebook anda masing-masing. Spread the message of Islam. Spread the love, spread the Ustaz handsome. The number later can PM. Ya Ustaz? Senyum. Okey Ustaz, kita ke soalan seterusnya. Okey, tadi Ustaz dah ceritakan cara-cara untuk kita menyambut Syawal ketika COVID ni, like you say boleh video call, you know, the do's and don'ts. Of course tak boleh visiting, the practice. Jadi saya nak tanya Ustaz, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mereka sambut Aidilfitri macam mana Ustaz? Ustaz boleh ceritakan, cerita sedih sikit Ustaz. Saya play muzik. Ustaz makan biryani. Okey, tunggu sekejap Sekejap. Ustaz makan biryani. Sekejap. Reconnecting tak apa. Saya call balik. Itulah. Dia baru tanya, apakah dululah zaman Rasulullah SAW bagaimana agaknya sambutan Aidilfitri? Adakah macam meriah macam kita? Kunjung-kunjung ke? Yes. Jadi sementara kita tunggu Ustaz yang terputus di talian. Tak apa. Jadi pada siapa yang nak komen, boleh komen. Thank you Ustaz for sharing. Baca. Lisa, next kita Imtiaz Center invite Ustaz, okey? Boleh. Boleh nanti apa? Boleh liaise dengan Ustaz. Boleh liaise dengan Ustaz. Tapi takkan invite Ustaz saja. Ada je boleh lah. Jodoh Tampines pun free juga insya-Allah. Tunggu jap tu Ustaz call. Assalamualaikum Ustaz. Sorry. Okey, tak apa. Suara dengar? Dengar. Okey, sekejap. I put you on screen. Ini dia. Okey, kita kembali dengan Ustaz. Okey Ustaz, saya repeat balik soalan macam tadi Ustaz dah sentuh bab hari raya kalau COVID kan. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sambutan Aidilfitri? Ustaz boleh storytelling sedih-sedih sikit. Saya buka muzik sedih. Aidilfitri happy. Tak payah sedih. Nanti baru sedih. Kemenangan. Belum. Ni kemenangan. Okey. Pada zaman Rasulullah SAW, actually dia punya cara sambutan about the same macam mana yang tadi kita kongsikan tentang sunnah lah. That means apa-apa yang terjadi pada sunnah itu adalah cara-cara mereka menyambut pada bulan hari raya. Tapi memang banyak hadis-hadis yang diceritakan tentang memang Nabi melakukan ziarah dengan rumah sahabat-sahabatnya, ataupun memang ada this culture. Sama juga culture mereka, ziarah pada pagi raya, bermafan pada pagi raya. Dia tak ada any significant difference sangatlah from kita semua, sebab memang kita pun ikut sunnah kan. So apa-apa yang kita buat tu memang about the same thing yang happen pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, kalau saya tengok balik pun tak ada macam peperangan ke apa yang terjadi. Tak pernah something yang bad lah happen pada Idul Fitri yang selalu kita dengar. So sama juga pagi raya Nabi akan melakukan khutbah di Masjid Nabawi,
then Nabi akan melakukan menggalakkan dia punya umat Islam untuk saling maaf-maafan, ziarah-menziarahi antara rumah-rumah. So actually gitulah. Dia tak ada banyak it's not macam dia tak ada significant, tapi it's about the same culture yang kita lakukan juga, sebab kita pun ikut apa yang Nabi buat kan. So zaman Rasulullah pun buat the same lah, cuma maybe different dia memang tak banyak ambil gambar ke apa kan dulu. Oh yelah, tak ambil gambar Ustaz. Macam mana nak ambil gambar Ustaz? Ada banyak gambar yang dia apa. Takkan kat ada Instagram dulu Ustaz. Itulah antara different dia mungkin. Itu antara different dia. Tapi itu lah. Okay. Gitu-gitu je. Jadi memang ada persamaan. Jadi apa yang kita buat ni, kelakuan adat budaya kita ni pun sama lah. Yes, sebab memang kita inherit from Nabi punya culture pun. Kita follow dia punya sunnah kan. So sama. Itu dia. Okey. Alhamdulillah, banyak sudah terjelas. Banyak sih. Belajar dari Alhamdulillah. first time tahu. Betul. Benda first time tahu. Banyak benda tahu first time dengar. Tu lah. Sama ke Ustaz? Allah. Okey, kita pun dah sampai ke segmen terakhir pada segmen kedua. Okey. Ustaz, kita baca komen sikit Boleh, sila. Ini daripada Lisa tadi, Little Imtiaz Center. Dia cakap, thank you Ustaz for sharing. Next time Little Imtiaz Center invite Ustaz. Okay, dia nak invite Ustaz tu. Terus saya pun selit lah, invite lah sekali jodoh Tampines. Dia pun cakap okay, Alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi Ustaz tu InsyaAllah. Ada je. Perasan Orang tengok Ustaz. You yang Subtle lah. Okay, sekarang Ustaz lah. Humble brag ngomongnya. Okey Ustaz. Terima kasih. Kita akan kembali. Ustaz tunggu sebentar pasal sponsor kita hari ni sponsor kita tak dapat bersama kita. Jadi dia sudah sampaikan salam kepada Ustaz especially dan juga semua di luar sana. Dia minta ampun, minta maaf zahir dan batin kerana tak dapat hadir. Ada isu urusan personal lah yang tak dapat dielakkan. Jadi tak apa. Okey, kita ingin berikan our utmost respect to our sponsor. Okay, sekejap ding. Okay, alright. Okay. Table Talks dibawakan khas untuk anda oleh Azhar Aziz dari Propnex Realty Private Limited. Untuk sebarang pertanyaan atau informasi mengenai rumah anda, sila telefon Azhar Aziz di 91686838. Yes, anda juga boleh mengikuti Azhar di laman sosial beliau @Azhar Aziz di Facebook dan juga Instagram. Okay, on behalf of Voice Out by Fins, we would like to ucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor penaja kita Azhar Aziz kerana believed in us when we proposed to have this program during Ramadan, and he has been very supportive of us. Thank you very much. So for those out there, if you have any issues with regards to your properties, property matters, you may contact him. Once again, the number is 91686838. Call him guys, WhatsApp ke apa ke kan. We already discuss about the importance of having a property agent that can be beneficial to your interest. He's always standing for your interest. That's the best. So you can have a clearer picture, because I think property is the most expensive investment that everyone, the most expensive purchase. Correct. So it's best for you to engage an agent, engage Azhar Aziz. He's always there to guide you if you have any other issues. Okay, thank you Azhar for believing in us
from day one until today, the last episode of this program. We look forward to work together hand in hand with you in our future projects, inshallah. Yes, inshallah. Okay, once again, Table Talks is proudly brought to you by Azhar Aziz from Propnex Realty Private Limited. For any property related matters, you may call him at 9168-6838. Yes, you may also follow him on his socials at Facebook and Instagram at Azhar Aziz. Yes, okay, let's go back to our dearest Ustaz Millennial, Ustaz Al-Fadil Raja Lutfil Hadi. Ustaz. Hai Ustaz. Apa? Kenapa Ustaz terkejut Dah Ustaz, you're back. You're back. Okay, Ustaz. Okay. Apa khabar? Okey dah. Dah minum air Ustaz. Tadi terbatuk-batuk tadi, ya Allah. Dah. Pukulan biryani tu. Tangkap loh, berani punya ngantuk ni. Ustaz. Ya Allah. Okey Ustaz, kita ke segmen product talk bersama Ustaz Raja Lutfil Hadi Alright. Okey. This is okay. So we will be talking about the first thing. Okay Ustaz, Masjid Al-Istighfar, our collaboration partner. Okay, apakah rancangan atau online program Ustaz yang ada pada Al-Istighfar? Al-Istighfar pada Syawal ini. Syawal. Yes, kita ada, I think mainly yang kita nak share is about yang takbir raya. Oh, takbir raya. Okay. Tapi saya nak tengok dia punya poster sekejap. Saya boleh update. Alright, okay. So mainly for takbir raya and this happen dekat the whole masjid in Singapore. That is the main program lah untuk bulan Syawal. If I can also share, which is pada malam raya nanti kita ada live. It's a pre-recorded punya video lah, live from our various asatizah in Singapore. Okay. Live at the same time dekat semua masjid, same video at 7:45 PM saya. So you can watch any masjid punya Facebook. Then we can have your live there lah. Tapi tu just for maybe 30 minutes. Tu malam raya lah. Every day in Singapore, including Masjid Al-Istighfar, also we will premiere a live takbir from our asatizah. So that's one of the malam raya punya kira activity. Okay. Then the next day we will have and then 9 PM this is from this not from Masjid Al-Istighfar tapi from our Salam SG. Okay. You know, it's a MUIS punya page lah, YouTube page. Kita akan ada forum ataupun talk from our Mufti Dr. Naziruddin and also our ex-Mufti Ustaz Dr. Fadris Bakaram at 9 PM on the same night. Kira malam raya 9 PM akan ada, if you can check dekat Salam SG TV, tak salah saya, YouTube. Oh, YouTube channel TV YouTube. You can watch kalau you want to have macam that semangat malam raya dengan kita selalu di masjid dengan kuliah dengan syarahan. You can watch this lah to have the same vibe, the same environment pada malam raya. Okay. Lepas tu the next day insyaAllah also on Salam SG TV, because also ni kira kan Salam SG dia dah macam compilekan all masjid tu, macam centralize kan kita punya program lah, jadi semua orang watch the same thing, so it's easy to macam manage. So macam tak, kita tak macam semua masjid buat sendiri kan, so macam kita on the same YouTube page, so semua orang tengok, lagi kira macam kasih a very good quality punya show lah. Macam orang memang betul-betul invest on the quality, macam kita tengok TV sebagainya. So watch together with your family on 7:30 AM the next morning. Ada takbir takbir lah, kira ni on Salam SG TV juga. Ada sebelum kita selalu pergi masjid, kita kan takbir baru kita solat raya kan. So solat betul takbir 7:30 start until 8:45 AM. Then 8:45 AM you are encouraged to do the solat raya with your family or individually. Then 9 AM we will have khutbah raya. So it's about 15 minutes. 45 you solat raya sendiri kat rumah. Lepas tu immediately 9 AM you on the Facebook or you on the YouTube. I think the mosque will just share the video. I think mosque will share lah, macam they share posting kan. So 9 AM you open your Facebook or YouTube, you will watch the
khutbah in Malay, 9 AM in Malay and 9:30 AM in English. From Muiz punya ni lah. This is the main program to macam, and this is the efforts to ensure walaupun dalam keadaan macam very strict gini, kita give betul Muiz ataupun the government still give the best feeling community lah, as close as possible lah as best as we can lah. Di mana kita masih dapat takbir, kita masih dapat solat raya. It's very unique to have this kind of approach. I think never happen macam gini punya ni. Bila sih kita nak solat raya, sebab solat raya ni ada khutbah. That is a special thing. Walaupun ada khutbah, tapi kita tetap boleh buat dekat rumah. Ni seolah-olah lah, ni macam kita seolah-olah solat Jumaat dekat rumah. Kita solat Jumaat belum boleh lah, macam belum buat. Tapi raya dia dah keluarkan macam fatwa macam gini. So it's very special. Embrace, macam tadi kita pun share, embrace this moment. Maybe kita tak tahu akan datang lagi ke tak. Betul. It's something to be macam proud of. It's something to be macam to be shared in the future history kan. So betul, at the end of the day, just grateful with whatever we have lah, with whatever efforts yang our authority dah buatkan. These are diorang macam it's challenging time for them also untuk keluarkan berapa banyak fatwa, berapa banyak guidance yang dah keluarkan to ensure our masyarakat still celebrate the best as we can lah, insyaAllah. So these are one of the programs, the main program yang akan ada in Singapore as a whole, including Istighfar lah. Istighfar will also be supporting all these programs including. So these are the main. I think the rest of the Syawal we haven't yet macam betul plan. I think memang selalunya kalau kat masjid Syawal ni memang macam ada break sikit sebab Ramadan effect. So first week of Syawal memang selalu kita akan relax sikit lah. Masjid pun akan macam tone down sikit kita punya maybe engagement. Then after the second week or third week baru kita akan continue balik our online engagement, I think. So that is a little bit about most program lah in Syawal, InsyaAllah. Okay. So Banyak juga tau kegiatan yang akan berlaku pada Syawal yang pertama. That's why. So I think akan banyak lah, insyaAllah. It's a good initiative lah, like Ustaz mention. Tapi satu je saya tertanya, asal Muiz tak engage voice out pula buat live? ada dia selit lah. Selit lah. Mana tahu ada orang Muiz dengar, boleh nampak. Voice out logo ni kat atas ni. Nampak ujung tu. InsyaAllah. Amin. Okey. Itu dia apa, kira yang takbir raya ni saya ada nampak Ustaz, #jom takbir SG. Betul itu memang actually collaboration with the whole mosque. Memang ada, kita dekat every mosque kita ada yang markom kan, ada macam yang marketing and communication. So they are working together as a whole mosque. Semua markom working together how they want to do the online engagement semua. So sepatutnya kira macam sepatutnya centralized kan in one place. Tapi actually it's a work of every mosque lah. It's a work of many people from different mosques. Okay, jadi Ustaz takbir juga. Ustaz joining in the takbir? No, I tak join in the live lah. Tak ada lah. Join dekat, tengok je lah. Support lah. Baru saya ingat nak pass mic kat Ustaz. takbir kan pass mic. Lain pitch. Susah lah ni. Lain pitch ada yang paling seram tau. Nanti kita masih kadang-kadang dah tangkap lah Ustaz. Dah tangkap bunyi lain ni terbangun. Kacau lah tak kacau Ustaz, tak kacau. Macam ada sikit lah. Ada rasa sikit. Okey Ustaz, satu lagi perkara, Ustaz pun tadi mention kan, saya ada nampak video di Al-Istighfar Facebook mengenai pemberian zakat to zakat beneficiaries. Saya nampak begitu meriah betul Ustaz, daripada the number of rider yang deliverkan all the households in Pasir Ris. Ustaz asal tak jemput kita Ustaz? Itulah. InsyaAllah. Next year jemput kita Ustaz. Itu actually dia punya idea was come actually from our volunteer. Sebab itu memang saya punya project lah, my department project. Selalunya kita, especially lah in this time, kita kebanyakan kita engage vendor delivery. So kita want to minimize contact. Tapi volunteer Istighfar ni, diorang memang kalau bulan Ramadan nasi semua memang diorang hardcore lah, diorang siang malam. So this year diorang macam gerisau, tak ada kerja, dia tak ada benda nak macam service contribute. So diorang tanya ni, Ustaz ada tak program, padahal kita punya rumah taklah banyak
compared to, tapi dia cakap video pun cakap kira the name list was sikit sangat compared to the volunteers yang ada. So memang alhamdulillah very powerful. Sebab tu saya pun kita tak boleh nak ambil any volunteer. Saya padahal minta 8 kereta, yang datang 12 ke 13 kereta. Memang power. So tu macam alhamdulillah lah. So projek tu kira memang for our beneficiaries yang apply penerima zakat lah, kalau yang lagi senang faham, orang-orang mereka yang apply untuk bantuan zakat. These are among the things yang kita reach out to them and assist them lah. So memang almost monthly, iftar every day this month. Every day diorang dapat iftar bagi mereka yang nak. Kita call everyone, siapa yang nak, kita akan nasi iftar delivery ke diorang punya rumah. Kita bagi kuih raya, kita bagi nanti petang raya diorang akan dapat lauk raya yang power-power sedap, delivery lagi. So these are the things yang kita memang utilize from the zakat punya money from our community. That's one of the objective why I want to do the video. Memang I want to tell the community yang these are the things yang kita gunakan duit zakat. So maybe I think we all know macam sometimes orang question kan duit zakat ni so orang tak nampak. So macam memang kita nak kena buat. So I strongly believe memang kita nak kena show banyak benda lah to the community about our efforts. It's not because of kita nak tunjuk-tunjuk kita buat kerja, tapi they need to know what's happening in the mosque atau what's happening with yang zakat contribution. So kita ada things lah yang happen, yang ada lah in the community, in the zakat punya money. Itu yang bagus lah. Pasal creating the video Ustaz also create the awareness tau. Pasal the residents yang terima tu Ustaz is, you might not know is our neighbours kan. Betul kan, betul. Kalau tak ada video macam ni, I mean we won't know that kita ingatkan kadang-kadang jiran kita senang ke apa, tapi they are in need. So next time pun kita boleh bantu kan. Yes, true. Our neighbours macam memang kita, kalau say out from my own experience, memang kadang-kadang memang diorang live in a normal macam normal life tu kan. Normal life macam flat yang kadang tak semua pun yang rental flat actually. Memang ada memang 4 room flat, even some 5 room flat. Tapi actually 5 room flat kita diorang tumpang rumah anak, rumah adik sebagainya. So it's not something yang macam rental flat je orang susah. Orang yang tinggal rumah biasa pun banyak yang susah, not because orang susah, tapi memang diorang kadang-kadang yang mainly yang I can share because of their medical condition. They might have a good salary, they might have a good paycheck dan sebagainya, tapi dia diorang keluar dengan diorang expenses banyak sangat diorang keluar. Kadang dah tak ada net lah kira at the end of the month. Macam memang tak ada, memang habis, dapat masuk habis pun semua keluar. So very kesian. So it's very important mainly check on our neighbours lah. So it's a good lesson lah to learn. Lagi satu Ustaz, kalau pada saya lah, saya rasa ada segelintir orang Melayu Islam kita ni yang mungkin tak tahu ataupun malu untuk minta bantuan. Betul. Jadi macam mana Ustaz, kalau what are the channels for them to go to? Macam mana diorang can go to the masjid? I mean sekarang masjid tutup. So macam mana, how would they know that they are entitled for to be a zakat beneficiaries? Kalau zakat beneficiaries memang diorang need to two ways lah. Memang selalunya kebanyakan is referral kita dapat from many agencies. Selalunya memang diorang tak apply, tapi kadang-kadang diorang kat hospital. Selalunya diorang mesti ada medical condition tak semua lah, kebanyakan medical condition. Nanti the hospital akan refer to us macam this client, this person might need some financial assistance. Baru kita contact that client atau that person lah, kalau diorang tak apply directly to us. Dan memang banyak agensi yang macam help with mental awareness ke, help with apa-apa agensi lah yang macam sekolah, kadang kita dapat daripada sekolah, kadang kita dapat daripada CC, MP kan, diorang apply kat MP ataupun macam company yang memang diorang ada hutang kan apa, so diorang akan refer to kita macam mana this show yang this particular client need help financially. Other than that, memang you can apply by your own lah. That means siapa yang kita tahu, contact the mosque, contact your nearest mosque to apply for zakat assistance. Sebab tak semestinya for orang tua memang kita ada experience, banyak orang muda pun apply because of various reason lah, whatever reason orang ada. They will only know what they eligible ke tak after officers contact them.
and then we'll interview them, we'll call them, macam tanya diorang yang background sebagainya. Dia apply semua baru tahulah eligible ke tak eligible. Other than that, macam tadi you cakap lah, if you know your jiran memerlukan, if you know your adik-beradik yang memerlukan, your parents yang memerlukan, refer them. Okey, insyaAllah. Betul-betul. Okey, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita pada hari ini. Okey, Ustaz pun dah berikan penjelasan pasal zakat and everything. So for those of you who need or you know someone who is in need, do contact Ustaz, or not contact Ustaz, contact the masjid, the nearest mosque, so that we can help one another. Kalau tinggal Pasir Ris tu, kalau Pasir Ris pergi Al-Istighfar. Tampines tak cover Tampines Gufran. Okey, insyaAllah. Okey Ustaz. Okey, kita teruskan. Okey, soalan pun dah habis. Jadi kita pun langsung ke quiz lah Ustaz. Boleh tak? So kita ada dua soalan lah daripada Ustaz Al-Fadhil Raja Lutfil Hadi daripada Jordan. panjang. Okey Ustaz, pemenang minggu ini sama juga apa tu? Hadiahnya. Hadiahnya apa? Kita tasbih dan sekotak kurma ajwa. Dah banyak dah menang. Okey, dah bersedia semua. Kita tunggu dulu. Ada orang ada malu-malu tu. Okey, Ustaz boleh teruskan dengan soalan Ustaz. InsyaAllah. Bismillah. So Bismillah. number one yang very easy lah. Kita minta dua perkara sunnah yang boleh dilakukan pada pagi hari raya. Dua sunnah lakukan pada pagi hari raya. Apakah dua perkara sunnah yang boleh dilakukan pada pagi raya? Okey, jawab soalan-soalan siapa cepat dia dapat. Okey, sekali lagi, the first one to answer the right question, the right answer will stand a chance to bring home a tasbih digital and also one box of ajwa kurma. Yes, from Voice Out by Fins. Okey, berikan jawapan anda. Lepas silakan. Kita tunggu sekejap Ustaz. Ada orang ni Ada. Alhamdulillah, nari Ustaz, ramai yang nak tengok Ustaz kan. Dah last kan. Ustaz, ada apa-apa rancangan program akan datang lagi? Nak buat sama-sama? Boleh, insyaAllah kita boleh bincang lagi. Boleh, insyaAllah. You have my number, I have your number. InsyaAllah. Nanti once this COVID is lifted, kita dah boleh berjumpa. Kita jumpa lah Ustaz. Boleh. Itu ada jumpa sekejap je, tak best Terkejut lagi. Terkejut. Saya pun terkejut. Makan lagi. Wah, sikit je. Tu ada jawapan tu. Mandi sunnah daripada Muhammad Zaid. Mandi sunnah dan makan sedikit. Betul. Okey. Aduh, Jai Manaf pun menjawab. Jai Manaf tu Pakcik Ai. Is it? Buka sikit. I tak tahu siapa. Klik sikit. Lah, Cik Jai lah. Dia tengok tadi accent dia. Cik Jai. Respect. Okey, tapi you tak menang. Zaid menang lah. Okey, kita ada lagi satu soalan. Cik Jai, you can stand by on the keyboard Okey Ustaz, silakan dengan soalan yang kedua. Ni mungkin susah sikit, tapi kalau siapa yang memang dengar tadi, saya rasa boleh dapat lah. Mungkin yang tadi saya share satu doa, tapi doa ni popular, semua orang pakai. Doa di pagi raya, apa yang tadi saya share tu, doa apa yang kita boleh cakap kepada orang-orang yang kita jumpa. Jadi saya rasa popular, orang Melayu mesti tahu juga. Betul. Apakah doa di pagi raya yang kita boleh ucapkan kepada umat Islam? Betul. Deng. Jangan pula rekod audio. Saya selalu nak baca ni doa ni macam lupa sikit lah. Tak apa, kita biarkan diorang dengar ni. Diorang dengar je. Selalu dekat caption mesti ada. Dekat caption dia selamat hari raya, maaf Zaid batin. Itu you je. Tak boleh bilang lah. Tak boleh bilang apalah. Ni jawapan dia ni. Tak dah.
Okey, silakan dengan jawapan. Sharekan doa di pagi raya yang kita boleh ucapkan kepada umat Islam. Ustaz, sebenarnya saya sedih ni tau. Sementara menunggu ni saya sedih. Dah cepat, begitu cepat masa berlalu tau. Sih. Diam tak diam, apa diam tak diam. Quiet not quiet. already 4 weeks, you know. Yeah, already 4 weeks. It's very Yes. Macam saya cakap, taqabbalallahu wa minna wa minkum. Boleh, terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dia. Siapa dulu? Siapa dulu? Ami. And Ami Ezek. Allah, terima kasih. Marha. Alhamdulillah. Tapi ada lagi satu doa kan Ustaz yang tadi? Ada, ni pun boleh. Ini pun boleh ya? Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Dia pun doa juga yang taqabbalallahu minna wa minkum is semoga Allah terima amalan-amalan kita dan juga amalan kamu lah. InsyaAllah. Itu dia. Okay, and Ami Ezek, terima kasih. Yes, thank you. Pada yang mencuba, actually kita ada lagi kan? Ada extra, is it? Tak ada. Siapa? Kita tinggal berapa? Satu. Boleh Tamu. Nanti salah kira dah kena beli lagi tau. Benda senang dapat apa. Betul, sekarang susah nak beli barang. Okay, kita terima kasih and Ami Zaid dan juga Muhammad Zaid. Okay, sila DM kami untuk berikan keterangan dan address anda, jadi kita boleh deliver. Yes. Alright, thank you. Okay, Ustaz, alhamdulillah kita dah sampai Ustaz ke penghujung rancangan. Dan sebelum tu saya serta isteri saya Siti Faiza ingin menyusun 10 jari kepada Ustaz, memohon ampun dan maaf Ustaz kalau ada kasar kan. Main nembus cakap je. Itulah kita main cakap lepas saja. Kan, minta maaf Ustaz kepada anda semua yang di luar kalau ada yang tersinggung. Minta maaf lah. Yang kurang tu daripada kami, yang Allah yang baik semuanya daripada Allah. Yang kurangnya daripada kami. Ustaz, ada boleh beri sepatah dua kata sebagai penutup acara pada hari ini? InsyaAllah sebagai penutup, InsyaAllah betul saya selalu encourage nak ajak sama-sama pada kita semua untuk sentiasa continue untuk doa. Doa is very powerful. Kita walaupun penting ulama kita selalu ajar bila kita nak mula berdoa tu, kita selalu bersuzon dengan Allah SWT, selalu sangka baik dengan Allah SWT yang Allah dengar doa kita, yang Allah akan terima doa kita kalau kita yakin. Jangan give up dalam berdoa. Lagi-lagi akhir bulan Ramadan ni, pada malam raya nanti continue untuk berdoa. Kita sekarang sangat memerlukan doa umat Islam. Kita tak tahu, kita just perlukan satu orang yang doa untuk makbul, untuk Allah leraikan semua masalah yang kita ada pada zaman sekarang ni keadaan yang sangat susah, keadaan yang sangat challenging. So everyone, kita ajak sama-sama pada waktu iftar tu continue untuk doa, sebab tu waktu yang istijabah. Pada bangun malam tu doalah, pada malam raya tu nanti berdoalah sebanyak mungkin. Khususkan doa untuk kita sama-sama COVID-19 ni, wabak ini diangkat oleh Allah SWT di negara kita khususnya dan juga di dunia amnya insyaAllah. Doakan muslimin dan muslimah di dunia, doakan family members kita, and doa yang paling important untuk diri sendiri adalah doa semoga Allah keluarkan kita daripada bulan Ramadan ni sebagai Idul Fitri, kembali kita kepada fitrah, which is pengampunan dosa daripada Allah SWT. Dan kita bila kita dapat masuk pagi raya tu, kita seolah-olah sebagai bayi yang baru lahir dihapuskan segala dosa. These are the final time for you to doa, for you to that for yourself and also your parents, especially your family, and to make your doa more powerful. At the end of your doa, pray for the rest of muslimin dan muslimah in the world, baik yang dah meninggal atau yang masih hidup lah. InsyaAllah you will be a blessed doa for all of you, and Allah akan terima semoga doa kita insyaAllah. That's my final advice insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dia kata-kata perangsang, kata-kata terakhir Ustaz Al-Fadil Ustaz Raja Lutfil Hadi di rancangan Table Talks pada kali ini. Actually very sad, you know, kan, pasal ini this is something that is actually very last minute Ustaz. Kita approach Ustaz
Just I think 1 week before Raya. 1 week. 1 week before Ramadan. ya. We macam jom buat gini then kita First, contact thank you to ustaz. Hassan. Apa dah? Thank you to Hassan. Thank you to Hasanuddin. Hassan. Sheikh Hasanuddin to link us up, insyaAllah. Next time kita boleh invite dia lah ustaz. Kita lagi best. Lagi best, kita ramai-ramai. Best, boleh lah, insyaAllah best lah. InsyaAllah. Every week look forward to Yes, we are looking forward to work hand in hand with you again ustaz. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita boleh discuss lagi lah. Boleh. Rancangan-rancangan selepas Ramadan, sebab kita tak nak buat rancangan gini waktu Ramadan je. Kita patut istiqomah. Kira di bulan-bulan biasa pun harus buat. InsyaAllah. Okey, terima kasih ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Okey, selamat raya ma'azir batin ustaz. Sama. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Okey, you pula kata-kata terakhir kepada pendengar-pendengar. Silakanlah. Dah muzik dah buat. Thank you so much guys for tuning in. This is our Jurutan Fitness first talk Yes. show. And I hope lah you guys learn as much as we do because macam jahil tak tahu kan. We really learn a lot. Even pada korang macam maybe the others it's like ni basics apa. Yep. But for us it's like it's like really it's Touch like us deep. Yeah, it touches deep a lot. Yes. Especially yang I think the most that touch me is the third. Is it last The week? sejarah one, right? The sejarah. Sirah. I think. Yes. Yeah. That Sometimes kita hidup di dunia ni masih ingat dunia je. Right. Jadi masa-masa gini, when we want to do this also, kita were like 50-50, right? We were like don't know whether to go or not. Are we qualified to do this or not? How is it going to happen? How's the turnout? But Alhamdulillah, Alhamdulillah. people say benda yang baik itu, there will be support. Alhamdulillah. Yes. We feel happy doing this. Thank you to our sponsor once again, Azhar Aziz, at the last minute, willing to accept us to be our sponsor. Thank you so much for agreeing to do this with us. Yes. And we really appreciate everything for Azhar, for Ustaz, for really coming on board with us. Yes. For the team. And also for the team from Voice Out. Yes. Thank you for your support. 100% support every time. Every night we will have a conference call to discuss on what we should do or what equipment should be used and everything. So thanks to Nasi and Firozi. Shout out to them. They have been behind the scenes. Just follow us on Voice Out by Fins. They will have their own shows also. Firozi and Nasi, inshallah. We will have our shows, upcoming shows also. Inshallah, if you have anything that you wish to do in Facebook Live or YouTube Live, do let us know. We will be able to help you with it. Okay? And we have come to the end. Yes. So selamat Hari Raya in advance to everyone. Maaf Zahir Batin. Selamat Raya, maaf Zahir Batin. Yes, let us embrace this special moment during COVID-19. Yes. So thank you to our fans, to our followers, not followers. Viewers. Allah Akbar. You us every single week. Yes, every single week. Yes. We really appreciate it. Okay, Amira, especially this is what people normally forget. Thank you for this live during Ramadan. Effort 100. Thank you for Melaya. What emo say? Thank you Melaya selalu. Thank you lepas tu. Cakap dengan kita. Allah, kau tak kita lonely. Kau tak kita lonely je. Alright, okay. Dah. Jangan sedih dah. Okay, let us mention our sponsors. Yes, this Turbo Talks is brought to you by Azhar Aziz from Proplex Realty Private Limited. For any top-to-date matters, you call him at 9168-6838. Yes, you can also follow me on Instagram at Azhar. Yes, thank you everyone for joining us tonight. And from us, Jodoh Cantonese TV, my name is Muhammad Shafiq bin Sani, and
Alright, thank you for joining us. We hope to see you guys. Allah, dah salah dah semua ni. We hope to see you in our future shows. Remember to follow our socials at Facebook, Voice Out by Fins. Alright, and Instagram, Voice Out by Fins. Thank you very much for joining us. And Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat datang ke rancangan Table Talks bersama Jodoh Tampines TV, sebuah produksi Voice Out by Fins. Rancangan kali ini dibawakan khas kepada anda oleh Azhar Aziz daripada Promax Ranti Private Limited. Hubungi beliau di 9168 6838.